Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Queens of Art and Angel of Thoughts. আজ আমি আছি নাগারকোট, প্যারাডাইস অফ নেপাল। এত অপূর্ব সুন্দর, মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর স্বর্গ। এখানে নেপালে এসে আমার মন যেন আজকে নেপালের মতন গেয়ে উঠছে। বে পাহাড়ন চাই কোটো গাও গুনগুন গুন, मस्त पवनिया छेड़े मेरे सांसों की सरगम, सांसों की सरगम। राम रो घंचा घंचा कांची ऊंचा, मैं पहाड़न चाय कोटो गाओ गुन गुन गुन, मस्त पवनिया छेड़े मेरे सांसों की सरगम, सांसों की सरगम। राम रो गंजा गंजा কাঞ্চি হুঞ্চা। আজ আমার মন একদম মেতে উঠেছে, এত সুন্দর